Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Bonjour à tous, ou la bonsoir à tous, ou la je sais pas, راح يزوج تاع الصباح. L'essentiel, ادعونا بالتوفيق. نبدأ notre cours, la radio anatomie normale du bassin. C'est un cours très facile, Inch'Allah. تقدر تقولوا c'est un rappel anatomique كثر. قريب la moitié du cours, rappel anatomique à l'os coxal et tout, le bassin. Première année, côté ostéologie, côté arthro, هكذا شوية myologie. ومن بعد ندخلوا في l'exploration radiologique. Donc اللي راح يقرا في لا ديرنيير مينوت ولا اللي ترعد ولا راني نقول لك وقتاش تعقب الفيديو وقتاش تتفرج صح ان شاء الله نشوفوا لو بلوس امبورطون صح. دونك لو بلان عندنا introduction anatomie donc ostéologie كما قلت لكم arthro myologie mouvement organe du bassin bassin obstétrical des trois et tout تاع le bassin كامل باش ندخلوا في la radiologie puis une conclusion. نبداو هنا بالكسيم تاعنا كالعادة. Donc le bassin est constitué de plusieurs éléments. Réponse fausse. Donc خمو فيها. Donc quelle est la réponse juste ou la fausse ici? C'est D. Cette soudure forme un V au niveau de la fosse acétibulaire. Donc هذه la fosse علاش؟ Donc حنا نعرفوا l'os coxal فيه 3 os, ischium, ilium ou pubis et tout. Donc تكون une forme d'Y. بعض الكان في le cours نشوفوها, d'accord. Sinon je fais oublier 12 ans, c'est vrai, هاد les 3 os vont se souder entre eux, donc l'âge de 12 ans. Os pair symétrique باينة, sacrum coccyx flavin, c'est que la partie caudale de la colonne vertébrale fixe constituée du sacrum et de coccyx, c'est que flavinger t'as les vertèbres ils jouent ça les 3 os d'accord. Donc 2, l'articulation sacro-iliaque. Donc il y a 2 articulations, droite et gauche. C'est une articulation amphidiarthrose ou bien amphiarthrose sur la partie postérieure ou bien diarthrose sur la partie antérieure auriculaire, la surface auriculaire, ou bien toutes ces réponses sont justes. Donc là c'est toutes les réponses sont justes. Donc allez, c'est l'arthrologie. هذه باين articulation droite et gauche ما نطرح عليها. نبداو بصح لي تيب تاع لي articulations. دوك نشوفوهم عندنا ديارتروز وعندنا امفيارتروز وعندنا سينارتروز. هذه على حسب لو موفمون. اسكو عند ان غران امبليتود ou bien ما تتحركش كامل ou bien semi mobile. Donc l'articulation de la hanche elle est semi mobile هذه. امفيديارتروز ولا امفيارتروز c'est semi mobile, d'accord. برك هي مقسومه في روحها من القدام تتحرك بزاف دونك ديارتروز ومن اللور ما تحركش كامل دونك ما تحركش ولا تتحرك شويه. برك نقولوا احنا تتحرك شويه باسكو كاين اون ديفيرونس انتر لي زوتور مي دونك نجمعوا بين ديارتروس امفيارتروس نقولوا امفي ديارتروس صح. Donc 3, les différentes pièces osseuses sont unies par des articulations rigides ne permettant que des mouvements très limités. Ça mouvement de nutation et contre-nutation هذه حاجة جديدة au niveau des articulations sacro-iliaques. B, l'antépulsion du coccyx, l'antéversion du bassin, rétroversion du bassin, rotation interne et externe des fémurs. هذه تعرفوها externe et interne, la rotation سهلة donc هذه صحيحة sûrement. تبقى لنا nutation contre nutation هنا c'est la réponse fausse, c'est l'antéversion non l'antépulsion du coccyx هي la fosse. donc حنا عندنا rétropulsion donc le coccyx يرجع en arrière. donc هذه نشوفوها في le cours. sinon هذو اشوفوا على les couleurs donc bleu contre le vert on va bleu contre le vert ou bleu contre le vert وتبقى la jaune هذه la jaune هنا c'est rétropulsion وحدها ما كانش antépulsion, d'accord. هذه نشوفوها. Donc نبدأ l'introduction تاعنا. le bassin نقراو direct en gras نركزوا عليهم et tout. Le bassin est la partie du squelette humain correspond c'est à la base du tronc qui servent d'attache. donc je fais l'attache هنا jonction هنا donc بين donc les membres inférieurs ou les vertèbres تاعنا حتى L5 بعد S1 S2 etc. donc ثم تكون عندنا l'articulation تاعنا entre l'os coxal اللي مع le sacrum et tout وبعد يجي le fémur, d'accord. صح le bassin
présente une forme d'entonnoir. Donc فهمنا c'est هذا هو نتخيلوا le bassin, d'accord. صح. Le grand bassin وش فيه donc les viscères, l'abdomen et tout, d'accord. Le grand bassin الفوق هنايا. Donc يقولك support protection, attache des muscles importantes, نشوفوهم les ischio-jambiers, etc. non خطينا l'essentiel. Transmission du poids, parce que عارفوا بلي le fémur et tout راح يحكم لك كامل le corps, le poids du corps كامل يتحط في le fémur تاعنا et tout, la hanche. صح. Mouvement, d'accord, lien dynamique entre la colonne et les membres inférieurs. Petit bassin, je fais les organes pelviens en fait, les organes génitaux, le petit bassin هذا يسموه le bassin obstétrical, en espagnol obstétricien, d'accord. En latin obstetrix ou les هو accoucheuse, donc l'accouchement, le bassin التحتاني كامل, le petit bassin c'est le bassin تاع l'accouchement, d'accord, où il يخرج le nouveau-né تاعنا. صح. نبدو l'anatomie. Le bassin constitué de plusieurs éléments, un élément central et postérieur. Donc pour la partie caudale de la colonne vertébrale fixe constituée du vertébrale fixe constituée de sacrum et coccyx. صح. بعد L5. والساكرون راكم تشوفوا باللي هذه لا سيرفاس اسمها اوريكولار تشبه الاذن, وين يلصق مع ليليوم, وين يلصق مع لوسكوكسال تاعنا, وبعد لوسكوكسال مع لو فيمور تاعنا, ونهبطوا التيبيا وفيبولا ايتترا, داكور. جونو. دونك دو زو بير اسيميتريك هما لي زو كوكسو. لي زو كوكسو سون constitués de trois os, واحد زوج منا وثالث منا, اللي في دوزون قلنا راحت لي سونيز ou bien ما نقولوش صح. لوسكوكسال دونك شوفوا لي كولور, دونك جون ولا اورانج مع بلو وروز, داكور, باش تبداو تشوفوا. لوسكوكسال فيه دونك ليسكيون, شفاو بلي هو لتحت هو اللي نقعدوا عليه, داكور. هذا سي ليسكيون, ولو بوبيس يكون اون انتيريور, داكور, دونك هذا بوستيريور وهذا انتيريور, وليليوم من الفوق. صح. L'ilium, c'est la partie supérieure, d'accord, forme donc de la soudure en forme d'Y. هكذا. Donc ilium, ischion, pubis, d'accord. C'est une vue latérale. هنا وين يلصق le fémur تاعنا, d'accord. Communément la hanche, هذه يقولوا لها بلي هي la hanche في روحها, صح. Il forme une grande aile, la crête iliaque, ها هي من الفوق, d'accord, la crête iliaque. وهذه اللي نشوفوها la crête iliaque, elle est palpable, صح. iliaque antéro et postéro supérieur, هذو les épines, donc les épines تاعنا هذه antéro supérieur, هذه antéro inférieur, وهذه postéro supérieur, هذه postéro inférieur. برك عندنا في la face postérieure عندنا une épine أخرى واللي هي l'épine ischiatique, d'accord, على l'ischion تاعنا, صح. Donc نجو l'ischion تاعنا, c'est la partie inférodorsale كما قلنا, elle est dorsale ou inférieure parce que هنايا كيف نقعدوا في une chaise par exemple, d'accord. Donc قلنا Y, c'est la partie la plus basse, قلناها خلاص. l'épine ischiatique قلناها برك, elle délimite deux ouvertures, d'accord. qui va être limité par deux ligaments, d'accord. Je vais faire le schéma akhir. Donc هذا le ligament يسموه sacro-épineux, l'épine ischiatique, وهذا c'est le ligament sacro-tubéreux, donc la tubérosité ischiatique هنا, d'accord. عندنا tubérosité ischiatique وعندنا épine ischiatique. Donc هذه c'est la grande ouverture وهذه la petite ouverture. ما je pense ما كانش حاجه باينه خلاص, c'est bon, tubérosité. Donc نجو السيرفاس قالك rugueuse, هذه la tubérosité ischiatique, c'est une surface rugueuse اللي فيها des attaches musculaires, surtout les muscles يسموهم ischio من ischion, jambier, la jambe, d'accord. يبطل المهم les ischios
jambier. Ça, voir ma vidéo de la cuisse est faite en 2019, Allah يبارك. Donc, جمعت la première année هذا. ولا اللي يحب يروح يشوف la vidéo de la myologie de la cuisse, يروح. C'est une vidéo très كيفاش نقولوا قعدت فيها 3 أيام 3 سنوات نخدم فيها je pense. صح. Le foramen obturateur, c'est quoi le foramen obturateur? هو هنا. Donc entre le barça rouge et bleu, d'accord, l'ischion ou le pubis, donc بيناتهم un foramen اسمه obturé. خلاص كملناها. passage des nerfs, des vaisseaux, etc. صح. Le pubis تاعنا c'est la partie mais ventrale, inféro-ventrale, dirigée en avant خلاص, y خلاص, rameau supérieur, corps tubercule, rameau inférieur, donc rameau supérieur, rameau inférieur, ou بيناتهم un corps tubercule, d'accord, واللي هو هذا pubis tubercle, donc le tubercule du pubis, le pubis اسمه pubis, ouais. Donc le sacrum, نجيو le sacrum تاعنا forme triangulaire, معكوس, comme tu vois inversé, fusion de 5 vertèbres sacrées, d'accord, apex لتحت, صح. Coccyx en vert par exemple, c'est triangulaire saine, s'articule avec S5 à sa partie supérieure. Nous les articulations, donc on a 5 articulations. واللي هما هكذا كما راكم تشوفوا. نبداو من الفوق ونهبطوا. Donc l'articulation lombo-sacrée, donc L5 ou S1. D'accord, هذه الأولى. ومن بعد عندنا 2 articulations, منها donc 2 3. C'est l'articulation sacro-iliaque, هذه c'est l'ilium. D'accord. On va adna sacro-coccygien, on va adna la symphyse pubienne, la 5e, d'accord. Ça, nous sacro-iliaque. C'est une articulation amphidéarthrose. Donc, c'est l'articulation la plus importante de le fémur. Donc, c'est une articulation semi-mobile, donc, ماشي articulation immobile. Donc, نجو من القدام عندنا ان تيب ومن اللور عندنا ان تيب. هذه اسمها لا سيرفاس اوريكولار، داكور، وين يلصق لو ساكرون مع ليليوم. من القدام تقول سي اون ديارتروز، دونك موبيل. ومن اللور ما عندناش اون سيرفاس جو سي با بيان بريسيز ولا، مي اسمها سي اون امفي ارتروز، داكور. دونك بيناتهم سي اون امفي ديارتروز سيمي موبيل. ها صح. Quelques écrivains ils disent que non, elle est syndesmophytique, donc syndesmose et tout à la première année pour d'autres auteurs. Mais c'est le courtanet, c'est amphiarthrose. Syndesmophytique, normalement c'est un type, les types immobile peut-être, c'est pas un site. Ça pour la symphyse pubienne. Un disque fibrocartilagineux parce que هذه راهي semi mobile ما تنساوش. donc فيها le cartilage وفيها les fibres et tout. Son intégrité est essentielle à la stabilité du bassin, bien sûr. كون تروح خلاص le bassin يطيح كاع je sais pas ça له. les ligaments عندنا supérieur, inférieur, antérieur ou postérieur, من donc من الفوق من التحت ومن en avant en arrière. هذا الصراحة بالك هذا كامل je pense pas بلي يجوا في l'examen et tout. هذا كان يجوزوها. articulation sacro-coccygienne, donc le coccyx مع le sacrum, classé comme une symphyse. donc نشوفوا la classification نفكركم بها. donc les ligaments عندنا sacro-coccygien ventraux, sacro-coccygien dorsaux, donc من قدام للور، ومنا latéraux, d'accord. نجو la classification تاع بكري. donc اللي ما قراش لاخترو ها هو الوقت باش تفكرها. donc selon la mobilité ou selon la morphologie, donc elle est fonctionnelle وهذه de morphologie, de classification. selon la mobilité je pense bien comme تفكرينها c'est diarthrose, amphiarthrose, synarthrose. هذه très mobile, semi-mobile, immobile, d'accord. la majorité des articulations sont diarthrose, fémur, je sais pas, articulation de l'épaule, du coude, etc., le poignet. amphiarthrose qui me شفناها هذوكا، ولا amphidiarthrose la même chose, ou bien synarthrose اللي هي ما تتحركش كيما les os du crâne, d'accord. صح. amphiarthrose je pense كيما les vertèbres intervertébrales. كي نجو selon la morphologie, donc عندنا synovial ou synovial
نلقاوها في تقدر تقولوا la totalité تاع les articulations diarthrose amphiarthrose je pense que oui نسيتها l'essentiel mais pour la fibreuse donc fibreuse نلقاوها في les sutures des os du crâne هذه تقدروا تجوزوها هنا نسحقوا انجون هذه بركا syndesmose هذه entre tibia و fibula d'accord وتكون semi mobile وgonphose هذه تكون articulation dentier ولا la forme des dents pour cartilagineuse donc عندنا الاولى سي اسمه syncondrose هذه كيما le cartilage تاع l'humérus donc ولا غيرها le cartilage اللي va s'ossifier راح يولي os كيما l'enfant qui يبدا يكبر et tout d'accord هذه هي سهله نجو la symphyse le type de symphyse كيما la sacro-coccygienne symphyse يقول لك exemple intervertébrale وتكون semi mobile هكذا كيما شفنا les vertèbres elle est constituée de fibres et de cartilage qui ne s'ossifient pas هذه la différence d'accord ماشي كيما الكارتيلاج d'accord كيما هذه symphyse syncondrose l'essentiel نجو l'articulation de la hanche تاعنا واش عندنا rôle des muscles c'est l'adaptation de la force كيما قلت لكم اكثر في le corps كامل d'accord عندنا des unités internes muscles profonds externes chaînes musculaires عندنا le quadriceps ça comme تاع بكري les organes du bassin vessie rectum vagin utérus ovaire نجو les mouvements du bassin كيما قلت لكم nutation contre nutation antéversion rétroversion rotation interne externe du fémur ونجو la seule اللي ما عندهاش le contre تاعها c'est rétropulsion nudation contre nudation نقنف l'accouchement اليوم هذا كنشوفوها في les planches prochaines pour l'antéversion rétroversion تقدروا تشوفوهم في اليوتيوب تلقاوهم rotation interne externe خلاص rétropulsion ما راحش تلقاوها في اليوتيوب mais هذه la définition تاعها c'est un mouvement de bascule d'avant en arrière donc d'avant en arrière نجدوه l'arrière permet l'augmentation du diamètre antéro-postérieur du détroit inférieur c'est le bassin تاعنا من التحت سموه le détroit d'accord donc راح يزيد le diamètre صح mouvement pur de sacron هذه ما كان لا تشوفوهم الناس كيفاش برك لو ساكرون تاعنا يمشي هذه اون فيديو بعد نحطها لكم بالك تشوفوها شوفوا كيفاش يطلعوا يهبط d'accord هذه diarthrose amphidiarthrose d'accord نجو les détroits تاعنا je sais pas est-ce que تجي هذه في l'examen ولا ما تجيش mais كامل واش رانا نشوفوا تسحق منهم شويه pour la radiologie pour l'exploration radiologique واش يجي في l'examen ولا ما يجيش راكم شفتوا même rappel anatomique جا donc معليش détroit donc les détroits le bassin est divisé en deux parties d'accord partie supérieure نبداو le bassin grand bassin petit bassin le grand bassin sans intérêt obstétrical donc خاطيه l'accouchement et tout d'accord حضرنا عليه خلاص abdominal et tout نجو le petit bassin اللي هو فيه trois détroits donc le supérieur ou inférieur ou بيناتهم le moyen d'accord donc ça l'excavation pelvienne je sais pas c'est quoi نجو le détroit supérieur constitué d'avant en arrière نبداو من l'avant ونرجعو l'arrière d'accord هنا c'est la symphyse pubienne donc la symphyse pubienne هنا en rouge en rose نلقاو حاجه يسموها l'angle de pubis هي قلنا pubis جهه هابطه la branche descendante d'accord ومن بعد نلقاو يسموها حاجه يسموها la crête pectineale ولا يسموه le pecten du pubis d'accord ومن بعد la ligne arquée هذا دوك نشوفوهم في حمودي لو ليف دو حمودي الله يرحمه ونقيناهم et tout ومن بعد نروحوا en arrière par quoi c'est l'aileron du sacrum donc رجعنا le sacrum donc من la symphyse pubienne pubis la ligne arquée ومن بعد le sacrum ونرجعوا منها تعاود ترجع كما كنا en forme de cœur de carte à jouer قبل نحوس عليه ما فهمتهاش كاع donc c'est la carte ما فين نلعبوها situé dans un plan oblique en bas et en avant donc هذا comme تشوفوا le détroit هذا كيفاش نفهمكم جاي هابط en plus de ça رايح جاينا l'antérieur كما نشوفوا جاينا l'antérieur بصح هابط orienté vers le bas d'accord donc يكونوا واقفين راح l'angle مع l'horizon
l'angle مع l'horizon هكذا راح يكون هابط 60 degrés. كي نكونوا قاعدين ولا تولي 20 degrés تنقص صح. les diamètres donc 11 pour l'antéro postérieur هذه ما كلاش je pense pas بلي تجي. le transverse donc 13,5 je fais oublier le transverse كثر d'accord le transverse كثر donc 13 11. diamètre oblique de l'articulation sacro-iliaque à l'éminence iliopectinaire je sais pas c'est quoi هذه مهم 12 نجيب حمود الله يرحمه. donc c'est هذه la ligne arquée c'est une vue médiale ماشي latéral هذه latéral هذه médiale هذه la ligne arquée d'accord تجي مربوطه مع le pubis تاعنا la symphyse pubienne هكذا la ligne arquée بعد نروحوا le sacrum. pour le pecten du pubis ou la crête pectineale donc le pubis تاعنا في la branche الاولى ascendant نسموها je pense هذه يلصق فيها le muscle pectiné donc le pecten du pubis pectiné. نجو l'inférieur donc c'est une vue inférieure هذه forme losangique معين donc فيه triangle postérieur maintenant triangle antérieur. pour l'antérieur donc en avant c'est l'angle sous-pubien بين symphyse pubienne d'accord arrondi par le ligament arqué هضرنا عليه قبيل arqué sur les côtés عندنا les branches ischio-pubiennes هذه ما تجيش branches ischio-pubiennes jusqu'aux tubérosités ischiatiques donc هكذا حتى tubérosité voilà tubérosité ischiatique راكم تشوفوا باللي هم هابطين ils sont inférieurs par rapport لهذه donc هابطه وين كما قلنا نقعدوا هنا d'accord كملنا مع هذه le postérieur la même chose نبداو منها ونروحوا لها donc le coccyx d'accord بعد les ligaments sacro-sciatiques خدينا منهم نجو la tubérosité ischiatique d'accord هنا c'est la même chose le transverse le diamètre transverse كثر صح. نجو le diamètre moyen اللي تقولوا لي انت كيفاش انا نشوفوا باللي كيفاش le diamètre antéro-postérieur كبير على الترانسفيرس كيفاش هذه تكون في le D3 moyen اللي انا نشوفوا فيها le D3 moyen c'est l'antéro-postérieur كبير على le diamètre transverse d'accord. le D3 moyen واش نلقاو فيه en général c'est le pôle céphalique de l'enfant lors de l'accouchement d'accord. la tête تاع l'ange supérieur راح تكون في le moyen وتهبط. نجو la nutation la contre-nutation اللي هضرنا عليهم donc c'est quoi la nutation contre-nutation هذو ce sont deux mouvements اللي نديروهم au cours de l'accouchement d'accord. donc la nutation donc c'est une flexion de la hanche ou même هذه c'est une flexion de la hanche كما راكم تشوفوا هنا c'est une flexion de la hanche d'accord. ومن بعد le fémur تاعنا واش نديروا له le fémur تاعنا نديروا له une rotation médiale pour la nutation donc rotation médiale شفتوا كيفاش le fémur يدور منا médialement d'accord. هذه واش راح دير لنا راح تزيد لنا في le diamètre du D3 inférieur le D3 inférieur et donc le bébé يخرج تزيد quelques millimètres ولا 1 centimètre et tout اللي تساعد في l'accouchement. pour la contre-nutation c'est une rotation latérale اللي راح تزيد لنا في le diamètre الفوقاني c'est le diamètre du D3 supérieur d'accord. هذه كاينه une vidéo ثانيه هنايا تحبوا تشوفوها بعد نحطها لكم. نبداو في la radiologie enfin ندخلوا في la radio standard donc كاين هذه c'est un cliché de face d'accord. جماعة بن عكنون اللي ما في نروحوا لافيتا بن عكنون دونك تعلموا بيان donc les critères de qualité donc اول حاجه اللي نديروها قبل les critères كيفاش نديروا لا راديو تاعنا. اول حاجه c'est debout. la deuxième chose c'est les pieds en rotation interne كيما قلنا هنا c'est une rotation interne mais 15 degrés برك d'accord. au rayon antéro-postérieur le rayon يدخل من l'antérieur يروح للpostérieur صح. les critères de qualité كيفاش نعرفوا واحد درت une bonne radio اول حاجه c'est les lignes des épineuses passent par la symphyse pubienne épineuse تكون قد مع la symphyse pubienne. deuxièmement les ailes iliaques وش بيهم et foramen obturé le foramen obturé symétrique donc cliché de face donc les ailes iliaques
d'accord مع les formes obturatifs يكونوا symétriques مع هذا donc هكذا parce que comme ما يكونش un bon cliché de face يكون زعما جايبين شويه هكذا à droite ولا à gauche ولا ما يكونش symétrique. Pour le petit trochanter, donc c'est la tête fémorale, le col, le grand trochanter ou le petit trochanter le postérieur كثر مع la ligne intertrochantérique ومن اللور c'est la crête intertrochantérique ومن بعد la diaphyse. هنايا le petit ما يبانش, d'accord, le petit trochanter يكون superposé تقولوا ماشي ما يبانش mais superposé مع la corticale. C'est quoi la corticale? C'est la limite de l'os. Donc, pour ne pas confondre entre l'ischio et le pubis, l'exploration radiologique de la hanche, je vois cette représentation en 3D, d'accord? Donc, c'est la radio تاعنا, et c'est la 3D تاعنا, l'os coxal. Donc, c'est une vue latérale. Maintenant, donc c'est une vue latérale قبيل, c'est l'os coxal droit, d'accord? Donc, les épines et tout. Donc ici c'est le pubis, donc دائما il est antérieur, d'accord. L'ischion donc هو اللي جاي postérieur, d'accord. donc دائما دوك باش نشفاو وين راهو هنا l'ischion وين راهو le pubis بين الزوج, donc دائما نبداو مع من la symphyse pubienne, d'accord. donc من la symphyse pubienne نطلعوا منها, donc هذه c'est la branche supérieure تاع du pubis. ومن بعد منها c'est la branche inférieure du pubis, d'accord. ومن بعد donc هذه c'est postérieur, ما ندوخكمش donc شوفوا هنا, donc elle est postérieure, d'accord. donc en violet donc نشوفوا donc هذه c'est l'ischio, هذه la tubérosité ischiatique, هذه la deuxième branche, هذه la première branche تاعنا, d'accord. donc هكذا باش ما تتلفلكمش la tubérosité ischiatique, هنا c'est l'épine ischiatique, etc. donc c'est comment différencier entre les deux. Donc on voit ici une bonne planche, une belle planche qui récapitule tout ça. نبدأ donc avec cette planche. Donc pour l'os iliaque, l'os coxal, عندنا iliaque crest, c'est la crête iliaque, d'accord. وين عندنا L4, وين عندنا la ponction lombaire et tout. عندنا هذه c'est la surface تاعو, les épines antéro-supérieures ou antéro-inférieures, d'accord. La même chose il est symétrique, d'accord, périsymétrique. هذه c'est la région lombaire, la région sacrale, donc c'est lumbosacral junction, وهذه c'est sacroiliac junction, d'accord. هذه اللي هضرنا عليها باللي amphidéarthrose, d'accord. نجو هذا c'est l'acétabulum, l'image l'acétabulum هي وين يلصق le fémur تاعنا, donc l'articulation coxo-fémorale, d'accord. elle est diarthrose, هذه elle est très mobile, صح. hip joint, fovea, c'est quoi fovea? donc راكم تشوفوا هنا واحد je sais pas, هنا وين يلصق le ligament rond ولا bien le ligament de la tête fémorale, d'accord. نجو نكملوا l'os coxal تاعنا, نهبطوا منه. donc وين راه le pubis وراه l'ischion, donc ما تدخلوش هنا. donc le pubis تاعنا تبعوه مع la symphyse pubienne تاعنا, donc هكذا donc منا ومنا, donc هذا les supérieurs وهذا l'inférieur, les deux rameaux. ou l'ischion, donc هذا le premier rameau وهذا le deuxième rameau, d'accord. هذه c'est la tubérosité ischia, d'accord, la tubérosité ischiatique. sinon هذه c'est راكم تشوف spine, donc ischial spine هاي ما تبانش bien, mais donc عندنا هنايا c'est pas deux épines ماهوش باينين هنا, antéro non postéro supérieur postéro inférieur, وعندنا معاهم l'épine ischiatique كيما هضرنا من قبل. هنا c'est the greater sciatic notch, d'accord. هذا c'est le foramen obturateur, donc هنا يبين c'est notch, greater sciatic notch, يسموها نسيت شو سميناها قبيل, عندنا البتيت وعندنا la grande scissure je pense, d'accord. صحة. كملنا مع l'os coxal, c'est le fémur, من بعد عندنا la tête fémorale, le col fémoral, greater trochanter ou le grand trochanter ou le petit trochanter, ou بيناتهم c'est la ligne intertrochantérique, ou في postérieur يسموها the crest, c'est la crête intertrochantérique, d'accord. sinon نجو areas هذه les zones تاعنا,
pubic rami دونك البيبيس هكذا وهكذا. دونك نجو لحاجه اسمها لاين شنتنس لاين لا لين دو شنتن هذه يشفوا عليها دوك نعاودوها لا كورتيكال فيمورال ونمشو مع لو بيبيس تاعنا مع لو فورامين اوبتوراتور هنا داكا وندورو يسموها شنتنس لاين. شنتنس لاين هذه اذا كانت عندنا باغ اكزومبل اون لوكساسيون اي تو راح تتبدل ما توليش تبان لنا هكذا الفيمور تكون طالعه ولا هذا دوكا نشوفوها. سينو لا سيتابولوم كملنا مع هذه قال لك don't forget the lumbar spine d'accord are the pedicles present donc est-ce que عندنا لي بيديكول ما عندناش كيما شفنا قبيل d'accord avulsions fracture donc est-ce que يسموهم اسيس و ايس هذو donc les épines est-ce que كاين ما كانش est-ce que كاين fracture في les épines ما كانش d'accord neck of femur fracture est-ce que عندنا une fracture de col est-ce que عندنا une fracture intertrochantérique هذه تدخل كاع في الترومات ان شاء الله. داكور هذه اون جينيرال صح. هذه برك حبيت نفهمكم سي هذه انتيريور هذه بوستيريور نو هذه انتيريور هذه بوستيريور. هنا عندنا لا ليني انترتروكانتيريك وهنا عندنا لا كريت انترتروكانتيريك داكور صح. pour le bassin du mâle ou la femelle donc bien sûr le femelle il est élargi surtout le diamètre transverse كما قلنا قبل. le mâle non antéro supérieur ou axial aussi c'est l'axe bien le degré la symphyse pubienne donc il est inférieur à 90 d'accord. Sinon pour les femmes donc il est supérieur à 90. donc c'est un petit test donc قولوا il a comme شايفين donc 1 c'est la branche horizontale de quoi 1 ischion le pubis donc c'est le pubis. 2 c'est quoi 2 c'est la symphyse pubienne d'accord. de quel type l'articulation هذه donc ارجعوا في la vidéo تلقاوها. donc 4 c'est quoi 4 le foramen ou le trou obturateur ça c'est quoi 5 ouais 5 c'est quoi 5 c'est le petit trochanter. 6 c'est le grand trochanter. 8 where is 8 donc c'est quoi هذه مع L4 c'est la crête iliaque. 9 c'est quoi 9 c'est un pédicule هنايا وين شفنا les chiens de la chapelle d'accord. هذه c'est les yeux du chien et tout et là comme شايفين صح. نشوف هنا c'est quelques incidences هذه face هذه 3 quarts à l'air etc. pour la face برك je sais pas إذا حوايج important ou non. 1 c'est l'iliaque d'accord un œuf iliaque هذه c'est la tête et tout. 2 c'est la paroi antérieure bien sûr ou le 3 c'est le détroit supérieur. منين يبدا le détroit supérieur من la symphyse pubienne ويطلع مع la branche ascendante هذه supérieure نقولوا مع la ligne arquée حتى le sacrum d'accord. envers donc هذه c'est en rouge d'accord. la même chose هنا en rouge c'est 2 c'est la paroi antérieure. le 3 c'est le détroit supérieur etc. envers c'est quoi envers en 2 colonnes 4 toit du cotyle where is 4 donc c'est le cotyle c'est acetabulum la même chose 5 c'est l'arrière-fond where is 5 donc c'est 5 c'est l'arrière-fond. c'est quoi l'arrière-fond c'est l'arrière-fond donc c'est the background تاع l'articulation fémoro-coxygienne ou la coxo-fémorale. 6 le cadre obturateur هذا يسموه le cadre obturateur d'accord. en mauve donc élément de la colonne postérieure d'accord. 7 paroi postérieure ou 7 paroi postérieure donc هذه 9 من اللور d'accord. ligne ilio-ischiatique هي 8 ilio-ischiatique donc هذه من الاسكيون حتى لليوم هاي من اللور داك هادو كامل اون فيولي لي من اللور لا ميم جوج تبقوها هنا دونك ما كلها نضيعوا الوقت صح. نجو لا لين اركي شفناها شحال من مره خلاص هاي لا لين اركي داكور دونك اون روج ها هي ولا لين بيكتيني اون بلو ها هي وبعد مع بعضهم سي ليليو بيكتيني اركي يسموها انوميني ثانا صح. نجو لا لين
ilio-ischiatique. Donc l'ischion من اللور من البوستيريور. donc هذا هي هاي في الراديو. نجو لا لين دو شانتون اللي هضرنا عليها. donc راكم تشوفوا هذه لا لين دو شانتون لا كورتيكال فيمورال مع لو كول فيمورال لا تيت اي تو وندورو لوس كوكسال تاعنا ما يشوفوا لي كا باثولوجيك كيفاش تروح باثولوجيك كيفاش تروح لنا لا لين هذه صح. انا دوك نشوفوا كيفاش تروح نورمالمون اذا ما ان شاء الله كاينه جو سي با دوك نشوفوا. دونك نشوفوا l'échographie de la hanche. donc عندنا des avantages, c'est accessible, c'est pas cher, performance dans les épanchements, les tendons glutéaux, même pour les membres inférieurs, une rupture ou une sanction de justement le tendon d'Achille. d'accord, هنا كامل c'est tout ce qui est mou هكذا tendon et tout, l'échographie يهني. d'accord, مليح. donc هذه c'est la tête fémorale, d'accord, مع le cotyle ou le labrum. donc les radiologues يعرفوا هذه. donc pour les inconvénients, c'est une exploration articulaire. عندناش une exploration articulaire, d'accord, pas d'étude de récif postérieur et tout, justement peut-être les capsules et tout. d'accord, examen souvent difficile parce que c'est une sonde convexe. إذا تعرفوا les sondes, donc عندنا des sondes linéaires, des sondes qui sont convexes. كل واحدة على حسب الخدمة تاعها. كاين اللي تكون تخدم profondément, كاين لا superficielle. d'accord, donc هذا هي en général la TDM. les coupes تاعنا, donc excellente résolution spatiale, excellente résolution en contraste, performant le labrum, le cartilage, surtout يسموه l'arthroscanner. donc après injection du produit de contraste داخل l'articulation وتبين une bonne qualité تاع l'articulation هذيك و disponible bien sûr. برك il est invasif في حالة مش عارف ماشي في هذه الحالة في بالك في l'arthroscanner donc راح تنجكتي و tout. irradiant bien sûr نعرفوها. قالك nous adapté aux pathologies sous-chondrales et du spongieux de la tête fémorale. صح. هذا c'est quoi, c'est هذا يسموه le labrum. donc هذا le cotyle ولا l'acétabulum وهذا يسموه le labrum وين عندنا le bourrelet tout. المهم pour l'IRM, coût élevé pour les inconvénients دائما نعرفوهم ماشي disponible دائما ou des limites زعما ما يخدمش بيهم على le labrum, le cartilage et tout. d'accord, mais il est performant في les images tissulaires. شحال مرة نهضروا على هذا surtout l'étude de l'os spongieux مليح. au contraire le scanner هنايا non وين راهو l'os spongieux ما كانش شوية. d'accord, les épanchements, les tendons même هو لاباس بيه. donc كانت كاينة je pense حاجة هنا ونسيتها ولا non بالك في les membres inférieurs, le cou des membres inférieurs. وقتاش زعما كي تكون عندنا une fracture du col fémoral, la tête تكون منا وهذه منا, c'est que la ligne قاعد تخرب لنا تروح لنا ولا تكون luxation et tout. d'accord, هذه la ligne ouais ou le U مازال كاين le U. l'essentiel je sais pas est-ce que في le cours هذا ولا I don't know. l'essentiel كان عندنا حاجة ثانية اسمها le U هنايا where is it إذا هو باين هنا le U. donc راكم تشوفوا هذه une ligne منا و une ligne منا. d'accord, هذه يسموه يسموه عدو l'essentiel U. صح. là je sais pas وين راحت, est-ce que ce cours ولا le cours là. معليش. la conclusion, message à retenir en tête. donc rôle fondamental du bilan standard, c'est دائما هنايا la radiologie standard عندها خدمة ماشي كيما le crâne. d'accord, toujours en numéro 1 تكفي وتزيد بالك 3 clichés au minimum. critères de qualité indispensables, لازم تشوف les critères تاعك. d'accord, échographie, donc épanchement, tendon, مقطع, muscles. d'accord, pour la TDM, donc lésion osseuse كالعادة et pelvimétrie. donc هذه c'est la TDM تاع les articulations. donc نقدروا نشوفوا le cartilage تاعنا, le labrum. d'accord, l'IRM c'est تشبه l'écho, donc épanchement, tendon, ou l'os يهني لاباس به. 3 أيام خير من النوم بصح. donc نجو لي كيسيون تاعنا نختموا بهم تاع قبيل. il est très facile le cours برك peut-être طويل شويه. donc la partie caudale du colonne vertébrale fixe هضرنا عليها. شكون هي la fosse هنا, c'est V.
c'est le Y, d'accord. L'articulation sacro-iliaque. Donc, où je vais à l'articulation, donc, elle est diarthrose, on fait arthrose en même temps, d'accord. Donc, antérieure, il est ça. Pour les mouvements, donc, en jaune, on a la rétropulsion. Donc, il y a la force, ماشي هذه كما هذا. Et notre cadeau d'aujourd'hui. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. دونك العبارة من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يا ناس أخدموا. دونك شتات عندك ديجت، دونك عندك هدف تحاول توصل له، أوصل له إن شاء الله. عندك سيبا أي حاجة حاب تحققها، توكل على ربي، ما تقعدش راقد، ما تقعدش تتفرج سيبا في تضيع وقتك في اليوتيوب لا فايدة في الانستا في الآخر. نو، دونك رانا في une période de construction، رانا في une période خاصة بالبناء. دونك رانا دي جون الشباب، هذه مرحلة الشباب ما هي إلا مرحلة للبناء. إذن قد ما تخدم، قد ما تقرأ، قد ما تطلع كتب، قد ما تبحث، قد ما تتعلم لي لونغ، قد ما تتعلم جو سي با ديزاين مونتاج، قد ما تتعلم شحال من حاجة، قد ما حتولي بإذن الله من عظماء الأمة. داكا ميم كوتي ميتين ولا اور ميتين. دونك ابدعوا من دوكا، ما تضيعوش وقتكم، ما تضيعوش جو سي با مع ريفكاي تو ليسونسيال. كي نجو نشوفوا هذا الحديث تنطبق عليه واحد الله أعلم أمريكي ولا قال لك موت وأنت فارغ. موت وأنت فارغ صافي دير أنك كاين ناس ماتوا بصح كان في عقولهم أفكار وكان في مشاريع بصح ما بينوها لحتى واحد، دونك ماتوا معمرين، وهذا سيت ان بروبليم. دونك موت وأنت فارغ معناتها خرج الأفكار اللي عندك، خرجها، حاول تطبقها قد ما تقدر وتوكل على ربي. داكا، وبالتالي اغتنموا هذه مرحلة الشباب هذه في بناء أنفسكم. أخطوكم من تضييع الوقت. داكا، لأن العظماء اللي رانا نشوف فيهم دوكا تاع الأمة ولا في التراث الإسلامي ولا غيره، ولا من الأطباء المسلمين ولا من لي بري نوبل اي تو، كامل خدموا وعياوا وصبروا في هذا لابيريود. داكا، وبالتالي قد ما تكون إن شاء الله كاين ان ايفور راح يكون لو ريزولتا والنتائج بيد الله سبحانه. هذه هي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم لي ولجميع أعضاء ترياق. موفقون إن شاء الله، في أمان الله. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.